हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक। आज आम देखा पीजी ओडिया ऑनर्स रो फर्स्ट सेमिस्टर रो पेपर 102 रो यूनिट 3 रीति। भारतीय काव्य तत्व विचार रे रीतिर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। साहित्य रे रसाभिव्यक्ति निमंते यथायोग्य रचना शैली को रीति कहुए। कौनसी एक विशेष वर्णना को प्रकाश करने पई विभिन्न पद और शैली व्यवहृत करा जाय पारे। साधारणतः लेखार चमत्कारिता और महत्व उपरे रचनार रचना भंगी निर्भर करिथाए। एही प्रकाश भंगी को संस्कृत साहित्य रे रीति मार्ग पंथा और प्रस्थान बोली मध्य कहा जाइथाए। संस्कृत साहित्य रे प्रख्यात आलंकारिक आचार्य वामन हेउचंती रीतिवादर प्रथम प्रधान संस्थापक। तेणु तांको प्रणीत काव्य अलंकार सूत्र रे उल्लेख अछि रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति हेउची काव्यर आत्मा। ऋण धातुरे 3 प्रत्यय जोग होई रीति शब्दटी सृष्टि होइछि, जार अर्थ ढंग, शैली, प्रणाली, पद्धति, गति, मार्ग बा पंथा इत्यादि। इंग्राजी रे एहाकु स्टाइल बोली कहा जाए। ओडिया रे ताहा प्रायतः सम पर्याय। कालिदास कहिसंती भिन्न रुचि ही लोक, अर्थात मनुष्यर रुचि भिन्न भिन्न। एपरिकी गोटे परिवार जनकर रुचि अन्य जनकर रुचि ठारू पृथक। नाट्याचार्य भरत मुनि रीति संबंध में विशेष सूचना देना सत, मात्र 10 गुण भितर जहाँ प्रकाश करिसेंती सेतिरु रीतिर स्पष्ट सूचना मिले। आलंकारिक वामन और दंडी भरत मुनिंकर एही भावना को स्वीकार करिसेंती। आहुरी मध्य वामन विशिष्ट पद रचना को रीति बोली कहिसेंती। यथा विशिष्ट पद रचना रीति। स्टाइल शब्द लाटिन स्टाइलिश बा स्टाइलस शब्दर उत्पन्न। यह शब्दर मौलिक अर्थ लौह लेखनी, प्रधान अर्थ लिखिबार विशिष्ट प्रणाली। रीतिवाद साधारणतः आंचलिकता बा भौगोलिक भूखंड को नहीं नामांकित होइथिबार जाना जाइथाए। कारण ख्रीष्टीय 7म शताब्दी बेलू भारतर 4 गोटी अंचल यथा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण रे 4 गोटी रचनार रीति प्रचलित थिला बोली बाणभट्ट तांको हर्ष चरित्र रे वर्णना करिसेंती। दंडी तांकर काव्यादर्श रे वैदर्भी और गौड़ी रीतिर नाम उल्लेख करी वैदर्भी रीति पूर्ण काव्य रे समस्त गुण थिबारु ताहाकु सत बा उत्तम काव्य कहउचंती। किंतु गौड़ी काव्य रे कौनसी गुण नथिबारु ताहाकु मध्यम काव्य कहउचंती। दंडीଙ୍କ मतानुसार रीति और गुणर संपर्क निबिड़। सेथिପାଇଁ से तांको काव्यादर्श रे 10 प्रकार गुण को स्वीकार करी जाइछंती, यथा श्लेष प्रसाद, माधुर्य, समता, सुकुमार्य, अभिव्यक्ति, औदार्य, जय, कांति और समाधि। वामन रीति को वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली एहीपरि 3 भागरे विभक्त करिसंती और वैदर्भी गौड़ी को श्रेष्ठ भाव ग्रहण करि नैछंती। किंतु आलंकारिक रुद्रट वामनंक वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति सहित लाटी नामक अन्य एक रीति को स्वीकार करिसंती। आलंकारिक रुद्रटंक परे परवर्ती जुगरे आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और आचार्य मम्मटंग रस साहित्य रीतिर अभेद संबंध को प्रतिपादन करि जाइछंती। सेमाने रीति को काव्यर बाह्य सौंदर्यर द्योतक भाव ग्रहण करिअछंती। सत, किंतु गुण एवं अलंकार ठारू रीतिर पृथक अस्तित्व को स्वीकार करिनाहांती। रीतिवादर विकास क्षेत्र में कुंतक जने अविस्मरणीय स्रष्टा से रीति को एक नूतन दृष्टिकोण विश्लेषण करिसंती। तांको मते रीति को कौनसी देश बा अंचलर नामानुजाई विभागीकरण करिबा असंगत। तांको मते जो रीति उत्तम ताहा रीति पदवाच्य मात्र, जो रीति उत्तम नुहे काव्य जगत रे तार स्थान नाही। साधारणतः कवि स्वभावर मूलोत्स हेउछि रीति। तेणु से रीतिर 3टी मार्ग प्रदर्शन करिसंती। सुकुमार, विचित्र, उभयात्मक। अपरे वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी यही 4टी रीति व्यतीत आउ 2टी नूतन रीतिर अवतारणा करथिले। सेगुड़िक होला मागधी, अवंतिका।
ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତିରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ମାଗଧୀ ଏକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଆଳଙ୍କାରିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତିବାଦର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାପକ। ସେ ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କହିଛନ୍ତି ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରୀତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2. ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି ରୀତି ଅବୟବ ସଂସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅବୟବ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଲା ପରି ପଦମାନଙ୍କର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ରୀତି। 3. କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ପଦ ସଂଗଠନ ହିଁ ରୀତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରୀତି ରସାଶ୍ରୟୀ ଓ ତାର ସ୍ଥିତି ଗୁଣ ଉପରେ ଅବଲମ୍ବିତ। ଷ୍ଟାଇଲ୍ 4. ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ରୋସ୍ କହିଛନ୍ତି ରୀତିର ପ୍ରକାରଭେଦ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣକାର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ବୈଦର୍ଭୀ ଗୌଡ଼ୀ ପାଞ୍ଚାଳି ଓ ଲାଟି ନାମକ 4ଟି ରଚନା ରୀତିକୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ରୀତି ହେଉଛି ଗୁଣଶ୍ରୟୀ। ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ କେତେଗୋଟି ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। 1 ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି। ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତି। ଶ୍ଳେଷ ପ୍ରସାଦ ସମତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଆଦି 10ବିଧ ଗୁଣ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ବିଶେଷତଃ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣର ବ୍ୟଞ୍ଜକ। ଏଥିରେ କୋମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା କୋମଳ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଣ ଓ ଶାନ୍ତ ରସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ରୀତିର ଏକାନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। 2. ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି। ଏହା ଓଜଃ ଗୁଣର ବ୍ୟଞ୍ଜକ। ଏଥିରେ କଠିନ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା କଠିନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମାସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷତଃ ବୀର ରୌଦ୍ର ବୀଭତ୍ସ ଆଦି ରସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ରୀତି ଏକାନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। 3. ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି। ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ 5 ବା 6 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ମତରେ 5 ବା 6 ସଂଖ୍ୟକ ପଦାନ୍ୱିତ ଏବଂ ଓଜଃ କାନ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ରଚନାବଳୀକୁ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନାକୁ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ଏହି ରୀତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତାମନ ଆମୋଦିତ ଓ ପୁଲକିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ। ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତିରେ ଅଳ୍ପ ସମାସ ରହିଥାଏ। 4. ଲାଟି ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କୁହନ୍ତି ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି ଯେଉଁଠାରେ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିବ ସେଠାରେ ଲାଟି ରୀତି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତି ହୋଇଛି ଲାଟି।